اوكي، عندنا هنا system stability poles and zeros. So عملنا مثال أو given this difference equation يعني هاي هون that was modeled to describe a process. What are the system transfer function نطلع transfer function at z والpoles and zeros وبعدين examine the stability of the system. أول خطوة بناخذ الترانسفير فانكشن حتى نعمل كل شيء z domain. ناخذ z transform. z transform لهذولا both sides. هون عندنا الديلي -2 و 2 z -2 yz plus 1 z minus 1 yz plus 3 yz. طبعا هذا equal to xz لأنه الديلي 0 هنا plus 2x z to the -2 or sorry to the -1 2z to the -1 xz. هسه ناخذ نطلع الواي زي لحال كالعادة واي زي common factor equal to 2z minus 1 plus z minus 1 plus 3 equal to 1 plus 2z to the -1 طبعا و xz برا أو outside. هسه ايش بدنا نعمل؟ بدنا نطلع @z. طبعا @z هي الريشة أو system function أو transfer function هي الريشة of yz over xz وتساوي 1 plus 2z minus 1 over 2z minus 1 plus z minus 1 plus 3. هسه نضرب هون هاي minus 2 هون سوري هسه هي كمان هون minus 2. اوكي الأصل هي minus 2 هون. فهسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نضرب فوق وتحت الزي سكويرد بالبسط والمقام وهون كمان زي سكويرد فبصفي عندنا الجواب زي سكويرد بلس زي divided by 2 to the z squared, so 2 plus z plus 3z squared. هسه هون عندنا zeros لما تكون h تساوي zeros وpoles. zeros لما يكون عندنا الروتس هون roots للبسط تساوي 0. اوكي
لما الروتس هاي لما تكون الزي سكوير بلس زي تساوي 0، ونفس الشيء البولز لما تكون هاي المقام أو denominator تساوي دروس. بدنا نطلع الروتس لما هذاك بيساوي 0 الدينومينيتور فانكشن، يعني هاي هون تساوي 0 ونطلع الروتس. فعندنا زيروز Z1 Z2 ايش هما؟ يعني عندنا quadratic equation، فبنحط هاي Z squared plus Z تساوي 0 وتساوي Z plus 1. So 0 هنا 0 Z1 0 تساوي 0 Z2 02 تساوي minus 1. فبالحالة هاي عندنا 2 zeros. نطلع البولز بدنا ناخذ 3z square plus z يبقى المقام 3z square plus z، وهون عندنا 3 plus 3 تساوي 0. نطلع الروتس. so well عندنا minus 3 plus minus 1 sorry نشيل هاي minus 1 plus or minus the root of b square اللي هي 1 و minus 4ac اللي هي 3 ب3 9 ضرب 4 كلها على 2 ضرب 3. هسه 9 ضرب 4 تساوي 36. هون بالصفي عندنا 36 على 6. هون نعملها minus 1 على 6 plus or minus the root 36 minus 1 35 على كم؟ على 6. اوكي، فبنقربها تقريب هون. نفرض انه هي تقريبا هون بلس اور ماينس 6. هون عندنا جي اللي هي كومبلكس نمبر، فنفرض انه نقربها 1 على 6 إذا مع الكالكوليتر root of 35. نفرض انها 6 so minus 1 على 6 plus or minus 6 على 6 1 j. هاي قربناها ل6. Okay, so 1 على 6 is 1.6 plus or minus j. هسه بنروح على الزي بلين هيطلع لنا الروتس. فعندنا هون بول 1 وبول 2. طبعا دي صار conjugate. ليش؟ لأنهم متناظرات. conjugate
دائما لأنه complex أولا. فهسه بنروح على زي بلين اللي بنعرفه، هذا زي بلين، هاي الريال سيجما وهاي جي أوميجا. طبعا هاي يونتي سيركل، هاي 1 هاي ماينس 1 هاي 1 وهاي ماينس 1 ماينس جي أوميجا. اوكي سو الزيروز بدنا نطلع 2 زيروز. وين الزيروز؟ طلع لنا زيرو زي 1 0 زي 2 ماينس 1. فعندنا هون زيرو نحطه على شكل دائرة وماينس 1 عندنا زيرو. البولز بدنا نحطهم على شكل ضرب، فعندنا حوالي 0.6. يعني هون عندنا 0.6 تقريبا. هون التقاطع خليها تقريبا هون، و1 اللي هي نطلع 1، فعندنا بالكومبلكس سايد 1 هون. اوكي فوين بده يكون؟ تقريبا 1 هون مد سطر هيك. وبعدين من الأوريجين بده يصير عندنا واحد هون، واللي متناظر له عكسه سو بيطلعوا من الأوريجين واحد هون. Well, this system is technically if the poles طبعا for stability are out of a unit circle, then the system، لأن احنا عملنا البولز والزيروز للسيستم فانكشن أو transfer function. System is unstable. هذا على الحافة فهو unstable or bistable. وعندنا هنا zeros can be anywhere. Anywhere in the Z-plane. هسه بنعمل مثال ثاني. اوكي وبنشوف. شكرا، انا هطول هون. finished.